हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभूति गुरुजी ऑनलाइन। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहीर अष्टम अध्याय पूर्ण संख्या विषय में पढ़ा। यह पूर्व आम गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या, संप्रसारित स्वाभाविक संख्या, भग्न संख्या, दशमिक संख्या आदि विषय में पढ़ी सारीचे। पूर्ण संख्यार अभ्यास कार्य 8.1 को समाधान करने पूर्व आम पूर्ण संख्या विषय में किसी जानी नबा। प्रथमे जानिबा पूर्ण संख्या समूह व्यवस्था। यह गोटे पूर्ण संख्यार संख्या रेखा। यही संख्या रेखार किसी पूर्ण संख्या को स्थानित करा जायछि। मझिरे रही शून्य, शून्यर डाहाण को +1, +2, +3, +4 आदि संख्या गुड़िक रही बेले शून्यर बाम को -1, -2, -3, -4 आदि संख्या गुड़िक स्थानित होइछि। एही माइनस संख्या शून्य एवं प्लस संख्या को नहीं पूर्ण संख्या गठित। तो यही संख्या गुड़िक होउछि पूर्ण संख्यार गोटे सेट। यही पूर्ण संख्या समूह को सूचाइबा लगी इंग्राजी अक्षर जेड व्यवहार करा जाए। जपरि आमे पढ़िथिले गणन संख्या गुड़िक एन सेट रे स्थानित। एपरि शून्य जदि मिसी गला ताकू एन स्टार बा डब्ल्यू सेट रे सूचित करा जाए। सेहिपरि वर्तमान आमे जानिले किछि ऋणात्मक संख्या बा माइनस चिन्ह सहित लागि कि संख्या जेउ थिबो शून्य एवं धनात्मक संख्या समस्त को मिसेकी पूर्ण संख्या जेड सेट गठित हल्ला। माइनस संख्या गुड़ी को ऋणात्मक संख्या कहा जाउतिबा बेले प्लस चिन्ह सहित जो संख्या गुड़ी को लिखा जाइछि ताकू धनात्मक संख्या कहा जाए। शून्यर डाहाण को धनात्मक संख्या एवं बाम को ऋणात्मक संख्या गुड़ी को थाए। शून्य ठारू सबु ऋणात्मक संख्या होउछि सान, धनात्मक संख्या गुड़ी को होउछि शून्य ठारू बड़। बा आमे कहि परिबा गोटे संख्यार तार डाहाण को जो संख्या अवस्थित ता बाम रे थिबा संख्या ठारू डाहाण संख्याटी होउछि बड़। -1 आ शून्य मध्यरे शून्य बड़ हबो। सेहिपरि -2 -1 मध्यरे -1 बड़ हबो। काहेकि ना -2 रो डाहाण को -1 रहिछि। शून्य रो 1 एकक डाहाण को +1 अवस्थित थिबा बेले शून्य रो 1 एकक बाम को -1 अवस्थित। तेणु -1 आ +1 को विपरीत संख्या कहा जिवो। तेबे 1 1 रहिछि खाली चिन्ह गोटे ऋणात्मक गोटे धनात्मक। सेहिपरि -2 +2 होउछि विपरीत संख्या, अनेक जड़ा विपरीत संख्या रहि अछि। तो विपरीत संख्या आम जानिले संख्या समान थाई तार चिन्ह अलग हेले गोटे प्लस गोटे माइनस हेले ताहा होउछि विपरीत संख्या। किंतु शून्यर विपरीत संख्या होउछि से निजे हमर शून्य जहा माइनस शून्य से, किंतु माइनस शून्य बोली किछि नाही, शून्य ही निजे तार विपरीत संख्या। अभ्यास कार्य 8.1 नंबर 1 निम्न परिस्थिति मानकर विपरीत परिस्थिति लेख। क जनसंख्या वृद्धि। वृद्धिर जेहेतु ह्रास तेणु जनसंख्या ह्रास हबो यार विपरीत परिस्थिति। बैंक रे टंका जमा करिबा, बैंक रु टंका उठाइबा हबो। व्यय करिबा, आय करिबा हबो। उत्तर को जिबा, दक्षिण को जिबा। तापमात्रा ह्रास, तापमात्रा वृद्धि। 500 ख्रीष्टाब्द, 500 ख्रीष्ट पूर्व हबो। ख्रीष्टाब्दर विपरीत शब्द ख्रीष्ट पूर्व। तो यहाको खाता रे लिखि नबा जनसंख्या वृद्धिर जनसंख्या ह्रास हबो। बैंक रे टंका जमा रखिबार बैंक रु टंका उठाइबा हबो। बैंक रु टंका उठाइबा हाउछि विपरीत परिस्थिति। गोर देइछि व्यय करिबा तार विपरीत हबो आय करिबा। उत्तर को जिबा तार विपरीत परिस्थिति हबो दक्षिण को जिबा। अछि तापमात्रा ह्रास तार विपरीत हबो तापमात्रा वृद्धि। चौर अछि 500 ख्रीष्टाब्द तार विपरीत हबो 500 ख्रीष्ट पूर्व। नंबर 2 प्लस बा माइनस चिन्ह व्यवहार करी लेख। क अछि 400 टंका लाभ, तेणु लाभ जेतेबेले हबो प्लस हबो प्लस 400। ख हबो डाहाण को 4 किलोमीटर, डाहाण को प्लस हबो प्लस 4 किलोमीटर। बैंक रु 300 टंका उठाण, जेतेबेले उठा जीवो टंका कमी जीवो तेणु माइनस हे जीवो माइनस 300 टंका। 5 गोल रे हारिबा, हारिबा अर्थ कम रे रहिला तेणु -5 गोल। भूपृष्ठ ठारू 200 मीटर उच्च, उच्च को आमे प्लस द्वारा सूचित करिथाउ तेणु प्लस 200 मीटर हबो। च अछि 2 लाख टंका आय, आय जेहेतु बढ़िला तेणु प्लस 2 लाख टंका।
तो यहाँ आम प्लस बा माइनस चिन्ह व्यवहार कर लिखि नबा कोर हो प्लस 400 टंका जेहेतु एठारे लाभ होता ख अच्छी डाहाण को 4 किलोमीटर तेणु डाहाण को आम प्लस चिन्ह व्यवहार करवा प्लस 4 किलोमीटर ग बैंक रु 300 टंका उठेवा तेणु कमिज तो टंका हो माइनस 300 टंका घ 5 गोल रे हारिबा 5 गोल रे हारिबा अर्थ माइनस 5 गोल अच्छी भूपृष्ठ ठारू 200 मीटर उच्च जेहेतु उच्च अच्छी तेणु प्लस 200 मीटर हो चोर अच्छी 2 लाख टंका आय जेहेतु प्लस 2 लाख हम प्लस 2 लाख टंका। नंबर 3 निम्न संख्या जोड़ी मानक मध्य केउगुड़िक विपरीत संख्या जोड़ी चिन्हट कर। तो विपरीत संख्या आम जाचे संख्या एका थी किंतु ताहार चिन्ह अलग थी तेणु एठारे संख्या 2 और 3 अच्छी तेणु एठारे विपरीत संख्या हो पार नहीं एठारे 5 5 अच्छी गोटेर चिन्ह माइनस गोटेर किसी नहीं अर्थात प्लस तेणु माइनस 5 आउ प्लस 5 हूँ विपरीत संख्या जोड़ी एठारे 7 8 अच्छी हेब नहीं 1 0 अच्छी हेब नहीं 11 11 दुई जगह अच्छी गोटे माइनस गोटे प्लस यह गोटे विपरीत संख्या जोड़ी हो 17 माइनस 17 विपरीत संख्या जोड़ी हेब विपरीत संख्या जोड़ी गुड़िक माइनस 5 5 यह गोटे आ गोटे अच्छी माइनस 11 प्लस 11 और आ गोटे अच्छी 17 माइनस 17। नंबर 4 गोटे निर्दिष्ट दिवस रे भारतर 6टी स्थान तापमात्रा को निम्न रे दिया जाइछि स्थान देइछि तापमात्रा देइछि सियाचिन रो तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री कम प्रत्येक स्थान रे 0 डिग्री ठारू कम बा अधिक दिया जाइछि तेणु जो स्थान रे कम अछि आमे माइनस चिन्ह देबा जो ठारे अधिक अछि प्लस चिन्ह देइकरी पूर्ण संख्या टी को आमे लिखिबा तापमात्रा जहा अछि तो यहीपरि भाव में तापमात्रा को पूर्ण संख्या आम प्रकाश करवा स्थान लिखा आ गोटे लिखा तापमात्रा पूर्ण संख्या स्थान प्रथम देइछि सियाचिन तो सियाचिन रे 0 डिग्री रु 10 डिग्री कम अर्थात माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कम अच्छी तेणु माइनस लगे सेपरी भुवनेश्वर 0 डिग्री रु 22 डिग्री सेल्सियस अधिक तेणु प्लस 22 डिग्री सेल्सियस सेपरी सिमला सिमलार तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रु 3 डिग्री सेल्सियस कम तेणु माइनस 3 डिग्री सेल्सियस तापर अच्छी दारिंगीबाड़ी दारिंगीबाड़ी रे 0 डिग्री सेल्सियस रु 1 डिग्री सेल्सियस कम तेणु माइनस 1 डिग्री सेल्सियस हम सेपरी अच्छी कोरापुट कोरापुट तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रु 8 डिग्री सेल्सियस अधिक तेणु प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हम सेपरी अच्छी लद्दाख लद्दाख तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रु 8 डिग्री सेल्सियस कम तेणु माइनस 8 डिग्री सेल्सियस हम लद्दाख तापमात्रा पूर्ण संख्या प्रकाश कले ख कही गोटे संख्या रेखा अंकन कर प्रत्येक स्थान तापमात्रा को से सूचाओ ख प्रश्नर समाधान पर गोटे संख्या रेखा कर जो कि -11 रु +22 पर्यंत पूर्ण संख्या गुड़ी को दर्शा जाइए -10 डिग्री सेल्सियस जो बिंदुटी अच्छी सियाचिन तापमात्रा को दर्शाऊँगी सेपरी भुवनेश्वर अच्छी +22 डिग्री सेल्सियस सिमलार अच्छी -3 डिग्री सेल्सियस
तापर दारिंगबाड़ी अच्छी -1 डिग्री सेल्सियस, सेहीपरि कोरापुट अच्छी +8 डिग्री सेल्सियस एवं लद्दाख अच्छी -8 डिग्री सेल्सियस। तो एठारे तापमात्रा गुडी को डिग्री सेल्सियस रे दर्शा जाइछि। ग केउं स्थानर तापमात्रा सबुठारु अधिक ओ केउं स्थानर तापमात्रा सबुठारु कम। आमे संख्या रेखा को देखिले जानि परिबा जे सबुठारु बामरे रहिछि सियाचिन एवं सबुठारु डाहाणरे रहिछि भुवनेश्वरर तापमात्रा। आमे जानु संख्या रेखार जेते डाहाणको जिबा सेते बड़ संख्या पाइबा एवं शून्य ठारु जेते बामको जिबा आमे सेते सान संख्या पाइबा। तेणु शून्य ठारु अधिक बामरे रहिछि सियाचिनर तापमात्रा -10 डिग्री सेल्सियस एवं शून्य ठारु अधिक डाहाणरे रहिछि भुवनेश्वरर तापमात्रा। तेणु भुवनेश्वरर तापमात्रा अधिक हबो एवं सियाचिनर तापमात्रा सबुठारु कम हबो। ग लेखिबा भुवनेश्वरर तापमात्रा सबुठारु अधिक ओ सियाचिनर तापमात्रा सबुठारु कम। नंबर 5 निम्नरे थिबा क्रम गुड़िक मध्यरु ठीक क्रम को चिन्हाओ। 3 4 एतरे 4 होउची बडो एहा हम जानिछे तो एहा होउची ठीक अछि। -7 आउ -8 -7 -8 अपेक्षा बड़ तेणु ठीक अच्छे -7 हूँ बड़ संख्या सान किंतु उभय जदि ऋणात्मक थी जो संख्या जेते सान सी सेते बड़। -9 +5 माइनस संख्या केबे बड़ हेबो नहीं प्लस संख्या सब बड़े बड़ तेणु यह भूल हेबो। शून्य अपेक्षा ऋणात्मक संख्या सान ठीक अच्छे -8 +2 हूँ बड़ ठीक अच्छे। सेहीपरि माइनस रे जेते बड़ संख्या थिले मध्य यह सान प्लस संख्या हमर 1 थिले मध्य +1 बड़ हो जिवो -300 अपेक्षा। -0 आउ 0 मध्य 0 बड़ कहूची 0 हूँ धनात्मक किंबा ऋणात्मक नुह तेणु यह भूल अच्छी कहीं एई दुईटी जाक आम समान बोली जानिछे। ठीक क्रम गुड़िक हैला 3 4 मध्य 4 बड़ सेहीपरि -7 हूँ बड़ हो -8 अपेक्षा यह गोटे ठीक अच्छे। आ गोटे -3 ठारू 0 बड़ यह गोटे ठीक अच्छे। सेहीपरि -8 आउ +2 मध्य +2 बड़ अच्छे ठीक अच्छे। सेहीपरि +1 बड़ अच्छे -300 अपेक्षा। नंबर 6 दत्त संख्या मानकर विपरीत संख्या लेख। क देइछि 7 7 रो हबो विपरीत होउछि -7 केवल चिन्ह चेंज हो किछि चिन्ह नहीं अर्थात प्लस प्लस रो माइनस हो एठारे माइनस रहिछि प्लस न हो जिवो तारो विपरीत संख्या। -10 रो +10 शून्य रो विपरीत संख्या सही शून्य ही रहिबो काहेकि ना शून्य हमरो प्लस किबा माइनस नुह। सेहीपरि +17 एहा रहि जिवो -17 देइछि किछि पूर्ण संख्या आउ ताहार लिखिबा विपरीत संख्या। और अछि 7 7 रो विपरीत संख्या हेबो -7। क अछि -9 -9 रो हेबो +9। सेहीपरि ग रो अछि -10 -10 रो विपरीत संख्या हेबो +10। घ शून्य रो विपरीत संख्या सही शून्य ही रहिबो। उ रो 17 17 रो विपरीत संख्या हेबो -17। नंबर 7 निम्नस्थ पूर्ण संख्या दुईटी रो मध्यवर्ती पूर्ण संख्या गुडी को सानरु बड़ क्रम रे लेख। क अछि 2 और 8 तो यह मध्य आमर जो पूर्ण संख्या गुडी को रही 3 4 5 6 एवं 7 सेहीपरि -3 और -7 तो एठारे सान संख्या होची -7 तेणु -7 पर संख्या गुडी आमे लेखि लेखि -3 रो पूर्व संख्या पर्यंत पहुंचीबा अर्थात -6 -5 -4 -3 तो अछि तेणु -4 पर्यंत आमे लेखिबा।
ଗ ଅଛି -5 ଆଉ 2 ତେଣୁ -5 ଏଠାରେ ସାନ ତେଣୁ -5 ରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖି ଯିବା -4 -3 -2 -1 0 +1 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇବା। ସେହିପରି ଘରେ -1 ଆଉ +1 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 0। ରେ ରହିଛି -7 ଆଉ 0 ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ -7 ତେଣୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି 0 ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଇବା -7 ପରେ -6 -5 -4 -3 -2 -1 ତାପରେ 0 ରହିଛି ତେଣୁ -1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ନମ୍ବର 7 ର କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖି ନେଇଛେ। ନମ୍ବର 8 ଖାଲି ଘରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ସାନ ଚିହ୍ନ ଓ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବସାଅ ଯେପରି କ୍ରମ ଠିକ୍ ରହିବ। କ ଅଛି 2 ଆଉ -5 ତେଣୁ ବଡ଼ କିଏ ନା 2 ବଡ଼ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ଖ -7 ଆଉ 3 ବଡ଼ ହେଉଛି 3 ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ଗ ଅଛି 0 -4 ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 0 ତେଣୁ 0 ବଡ଼ ତେଣୁ 0 ହେଉଛି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ଘ 0 ଏବଂ -0 0 ଋଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ -0 କହିବା କିଛି ନୁହଁ ତେଣୁ 0 ଆଉ -0 ଉଭୟ ହେଉଛି ସମାନ। -0 -3 ଯଦି -0 କୁ ଆମେ 0 ଧରିବା ତେଣୁ 0 ଠାରୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ -0 ହିଁ ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ସେହିପରି ଚ -3 ଆଉ -7 ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ସିଏ ହେଉଛି ସେତେ ସାନ ତେଣୁ -3 ହିଁ ବଡ଼ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା 2 ହେଉଛି ବଡ଼, ସେହିପରି ଏଠାରେ 3 ବଡ଼, ଏଠାରେ 0 ବଡ଼, ଏଠାରେ ଉଭୟ ହେଉଛି ସମାନ, ଏଠାରେ -1 ହେଉଛି -3 ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଏବଂ ଏଠାରେ -3 ହେଉଛି -7 ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ନମ୍ବର 9 ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0 ତ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, 0 ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା 0ର ବାମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି -1 -2 -3 ତ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଆଉ ସାରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆମେ କହିବି ପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ଖ -225 ଅପେକ୍ଷା -80 ସାନ, ଉଭୟ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସିଏ ହେଉଛି ସାନ, ଏହା ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଗ -444 ଅପେକ୍ଷା 0 ସାନ, 0 ସାନ ହେବନି 0 ହେଉଛି ବଡ଼, ସବୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 0 ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଠାରେ କହିଛି -2 ଅପେକ୍ଷା 0 ବଡ଼ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା 0 ଠାରୁ ସବୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାନ ତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ରହିଲା। ପୁଣି 0 ଠାରୁ 7 ହେଉଛି ବଡ଼ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। -0 ଏବଂ 0 ଉଭୟ ସମାନ କହିଛି, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ। ଚ 0 ଧନାତ୍ମକ ବା ଋଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା 0 ହେଉଛି 0 ତାର ଧନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ -0 ଏବଂ +0 ହେଉଛି ସମାନ, ଏହା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଘ ଆଉ ଚ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଉକ୍ତିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବି ଠିକ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। 5 0 -11 14 -20 25 -4 ତ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେତେ ବଡ଼ ଥିବ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଥିବ ସେ 0 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାନ ତେଣୁ -20 ସବୁଠାରୁ ସାନ, ତାପରେ ହେଇଯିବ -11, ତାପରେ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି -4, ତାପରେ 0 ହେବ, ତାପରେ 5, ତାପରେ 14, ତାପରେ 25। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା -20 -11 -4 0 5 14 ଆଉ 25। ସେହିପରି ଖ କହିଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥାଇକିରି ଦେଖିବା ବଡ଼ କିଏ ରହିଛି 2 5 0 ଆଉ 15 ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 15 ତେଣୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହେବ 15, ତାପରେ ହେବ 5, ତାପରେ 2, ତାପରେ 0,
ଶୂନ ପରେ ଦେଖିବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ରହିବ। ଶୂନ ପରେ ରହିବ -6, ତାପରେ ରହିବ -8 ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି -111। ନମ୍ବର 11 ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଡାହାଣକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ଖ କହିଛି +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ବାମକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ଗ +7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ କେତେ ଏକକ ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି? ଘ -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ବାମକୁ ସେତିକି ଦୂରରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିନେବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସେମିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରି ନେଇଛେ। କ କହିଛି +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଡାହାଣକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ ରହିଛି, ତ ଏଠାରୁ ଡାହାଣକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଯିବା। ତ 3 ଏକକ ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଏକକ ଗଲେ +6, ଆଉ 1 ଏକକ ଗଲେ +7, ଆଉ 1 ଏକକ ସମୁଦାୟ 3 ଏକକ ଗଲେ ଆମେ +8ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଡାହାଣକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଆମେ +8 ଆମେ ପାଇବା। ସେହିପରି ଖ କହିଛି +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ବାମକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ସେହି +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ବାମକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ 1 ଏକକ ଦୂର ଆସିଲେ +4, ଆଉ 1 ଏକକ ଗଲେ +3, ଆଉ 1 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ +2। ତେଣୁ +5 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ବାମକୁ 3 ଏକକ ଦୂର ଗଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା ଏଠାରେ ଆମେ +2 ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛେ ତାହାକୁ ଲେଖିକି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ବୋଲି ଲେଖିବ। ପାଇବା କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପୁଣି ଦେବ। ଗ କହିଛି +7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ କେତେ ଏକକ ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଛି +7 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି -4। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଏକକ ରହୁଛି। 1 ଏକକ, ଏଠୁ ଏଟାକୁ 2 ଏକକ, 3 ଏକକ, 4 ଏକକ, 5 ଏକକ, 6 ଏକକ, 7 ଏକକ, 8 ଏକକ, 9 ଏକକ, 10 ଏକକ, 11 ଏକକ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା +7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ 11 ଏକକ ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତ କେତେ ଏକକ ଦୂର ନା କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା 11 ଏକକ। ଘ କହିଛି -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ବାମକୁ ସେତିକି ଦୂରରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି? ତ ପ୍ରଥମେ -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁରୁ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି -4, 1 ଏକକ, 2 ଏକକ, 3 ଏକକ ଦୂରରେ ରହିଛି। ତ ସିଏ କହିଛି -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପାଖକୁ ସେତିକି ଦୂର। ତେଣୁ -7ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମକୁ ସେଇ 3 ଏକକ, -7ରୁ -4କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଏକକ ସେତିକି ଦୂର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3 ଏକକ ଦୂରରେ -7ର ବାମକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ନା 1 ଏକକ, 2 ଏକକ, 3 ଏକକ ଗଲେ ଆମେ -10 ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତେଣୁ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ -7 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ -4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଯେତିକି ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏକକ ଦୂର, ବାମ ପାଖକୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକି ଏକକ ଦୂରରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ -10 ରହିଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା -10 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ କ କହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ -3 ଓ -8 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ସେହିପରି ଖ କହିଛି -2 ଓ +3 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆମେ କାଢିବା, ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣିକି ମଧ୍ୟ କରୁଛେ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଆମେ ସିଧା ପାଇପାରିବା। କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିକି ତାହାର ପରମ ମାନ ଯଦି ନେଇଯିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ସେତିକି ଏକକ ରହିବ। କ କହିଛି -3 ଓ -8 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ଦୂରତା ବା ବ୍ୟବଧାନ।
ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଦୂରତା କାଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି -3, ତେଣୁ -3ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା -8କୁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା ନା -3 ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ +8 ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 8ରୁ 3 ଗଲେ 5, ତେଣୁ ଏତିକି ଏକକ ହେଉଛି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ। ସେହିପରି ଖରେ ଅଛି -2 ଓ +3 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଦୂରତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା +3, ତେଣୁ +3ରୁ ଆମକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ -2କୁ। ତେଣୁ +3 ଏଠାରେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ -2 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ +3ରେ +2 ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ +5 ଏକକ ଦୂରତା ହେଇଯିବ। -2 ଆଉ +3 ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। -2ରୁ +3କୁ ହେଉଛି 5 ଏକକ ଦୂରତା ରହିଅଛି। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8.1ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଭୂତି ଗୁରୁଜୀ ଅନଲାଇନରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।